détermination considérable à obtenir l'agrément divin, mais non pas par l'enseignement théorique exclusif. Cheikh Ahmadou Bamba déclara ainsi « Ceux qui veulent emprunter la voie de Dieu n'ont qu'à me suivre. Quant aux autres qui ne désirent que l'instruction, le pays dispose assez de lettrés. » Dès l'entame des premières vagues de mobilisation de ses adeptes, les colonisateurs déclenchèrent le début des hostilités contre Cheikh Ahmadou Bamba. Monsieur Tautin, chargé des affaires politiques d'alors, l'administrateur Leclerc, dans son rapport, accuse Cheikh Ahmadou Bamba, qui selon lui jouit d'une influence considérable dans tout le bas Sénégal, d'être à l'origine de troubles à l'ordre public. Le 5 septembre 1895, en conseil privé, la décision d'interner Cheikh Ahmadou Bamba fut signée par le bureau sous la direction de M. Moutet, gouverneur du Sénégal et des dépendances. Ce long périple a duré 33 ans de privation de liberté, de toutes sortes d'épreuves, d'abord au Gabon de 1895 à 1902 en Mauritanie, de 1903 à 1907, puis 4 ans de résidence surveillée à Thiéyenne et 15 ans à Diourbel. Malgré toutes ces vaines tentatives, Cheikh Ahmadou Bamba pardonna à ses ennemis et déclara « Ô Seigneur, par la grâce du prophète, retourne en ma faveur l'ensemble de mes ennemis en me les soumettant à jamais. » Il se consacra à sa mission d'esclave de Dieu et de serviteur du prophète. Cheikh Ahmadou Bamba engagea le projet de construction de la grande mosquée de Touba, qui fut inaugurée en 1963. Malgré de nombreux obstacles, il s'adressa à Dieu. Absous les volontaires qui ont bâti cet édifice si élevé de leurs péchés présents et à venir. La prolifération des mosquées s'étend aujourd'hui dans tout le Sénégal, Touba, Darussalam, Darou-Mousti et bien d'autres. Sur le plan éducatif, Cheikh Ahmadou Bamba a très tôt compris que l'avenir du pays repose sur sa jeunesse. Il s'adressa alors aux adolescents. « Ô vous les adolescents, ne vous préoccupez que de la droiture, évertuez-vous à la recherche du savoir. » Ensuite, aux jeunes, « Ô vous les jeunes, si vous redoutez la honte, faites précéder l'action à la science. » Ainsi, des milliers de personnes ont fait leur humanité dans ces daras tels que Alimoul Khabir chez Sérine Abdurrahman Lo, tels que Guédé Sérine Baké Bousso, de Sérine Cher Mbaké, de Al-Azhar dans toutes les régions du Sénégal. Son modèle d'enseignement est aujourd'hui ancré dans les grands instituts africains et ailleurs. Cheikh Ahmadou Bamba marqua une identité culturelle très forte et décomplexée face à l'Occident et assurait ainsi une renaissance scientifique et culturelle africaine que son disciple et homonyme de son frère Cheikh Anta Diop a largement défendu dans son œuvre Nation Nègre, un livre que ses heures qualifiaient de livre le plus audacieux qu'un nègre ait jamais écrit. En effet, Cheikh Anta Diop fut marqué par son passage à l'école scientifique du village de Guédé, dirigé par l'érudit Sérine Baké Bousso, cousin et disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Anta Diop déclara ainsi: dans la communauté mouride, l'école de Guédé, village du Baol, avec le professeur Mbaké Bousso, s'intéressa aux mathématiques, à la mécanique appliquée, à certains aspects de thermodynamique, comme la machine à vapeur, et surtout à la mesure du temps, quel que soit l'état du ciel, cette dernière étant liée à la nécessité de prier à l'heure exacte. Cette école, il y a 20 ans, était en passe de créer un courant scientifique de la même qualité que celui de la Renaissance, à partir d'une documentation strictement arabe, sans l'influence directe de l'Europe. Le mouridisme a apporté une contribution fondamentale dans le domaine de la culture et du vécu social au Sénégal, en Afrique et dans le monde, parce que précisément c'est un ensemble de principes d'abord fondés sur les enseignements coraniques et sur la tradition prophétique, mais aussi des enseignements qui ont pris en charge les traditions positives locales. Finalement, le Cheikh Ahmadou Bamba s'était essentiellement préoccupé de la formation d'un homme intègre, d'un homme accompli, d'un homme achevé, qui prend par devers lui des principes d'éthique, des principes de justice, des principes de spiritualité qui doivent constamment guider sa conduite. Alors sous ce rapport-là, on peut considérer effectivement que Cheikh Ahmadou Bamba a jeté les bases d'une culture
totalement positive, orientée vers la formation d'un homme qui travaille, qui cherche le savoir, qui partage avec la communauté et qui pense qu'un jour, sa vie sur Terre, sa mission sur Terre aura un terme et qu'il devra continuer cette mission dans un autre univers. Je crois que c'est cela qui a constitué la combinaison la plus importante que l'on trouve chez Cheikh Ahmadou Bamba, c'est d'avoir montré que fondamentalement, ce qui est important dans la vie sur Terre, c'est de former l'homme, c'est de lui donner des valeurs, c'est de le préparer à effectuer sa mission convenablement ici et à l'effectuer ailleurs. C'est ainsi que le président Mamadou Dia disait: nous considérons Cheikh Ahmadou Bamba comme une des valeurs essentielles du nationalisme africain et le mouridisme comme un élément fondamental de notre patrimoine culturel. Cheikh Ahmadou Bamba, dans ses enseignements, a éduqué ses disciples dans une philosophie travailliste. Pour les mourides, le travail se présente comme une doctrine. La recherche du licite est, elle aussi, une obligation religieuse pour survenir à ses besoins. Khelcom s'est inscrit dans cette tendance mondiale de la nouvelle économie verte visant à aider le Sénégal dans l'autosuffisance alimentaire. Ce qui prouve l'engagement des mourides à contribuer au développement agricole du Sénégal. Les mourides s'activent dans d'autres secteurs leviers de la croissance économique, l'immobilier, l'hydrocarbure, contribuent à une large part dans les banques, l'agroalimentaire, l'industrie et les services. Sur le plan social, la mission de Cheikh Ahmadou Bamba embrasse l'humanité entière. Le mouridisme, c'est l'islam, c'est aussi le social, c'est la solidarité, c'est aussi l'ouverture religieuse. Parce que le prophète, dont il est l'illustre serviteur, était envoyé auprès de tous les êtres. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba fit un appel à toute l'humanité. Ô gens de la terre ferme, ô peuple des mers, venez vers cet océan de générosité. jërëjëf sëriñ bi ci liggéey bu rafet boobu man nag yàlla xam na ni ma génnee ci élément boobu daf ma xaw a bett parce que xaw ma woon ni maa ngi ci film boobu ndax dama liggéey ci sama doctorat ci confrérie yi fii ci Sénégal ak seen loxo ni ñu koy indee ci culture ak développement économique donc bëri na ay journaliste ak ay gëstukat yu jóge réew yi ne yenn saa yi di ñëw di ma laaj donc fàtte woon naa ni sax ne defoon naa benn waxtaan ak ay nit yoo xam ne ñu ngi ko doon def ci film boobu waaye daal li ñu ci mën a jàngat yaakaar naa ni moom mooy yoonu murit yoon bi nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba naal jublu ci defar nit jublu ci tàggat nit jublu ci waajal nit def ci moom ay jikko yu rafet def ci moom xam-xam bu sell yabal ko ci liggéey te lépp ñu teg ko ci yoon. Je crois que monsieur le président vous quand vous parliez de gouvernance sobre et vertueuse c'est exactement dans cette ligne de conduite qu'il faut s'inscrire lorsque nous voulons être en phase avec les exigences du mouridisme. Je crois que c'est les exigences aussi de la nation. Léegi nag dañuy tàmbalee allocution yi ñi ngi jox kàddu gi pour mu dalal gan yi tatagal gan yi fi nekk yépp ñi ngi jox kàddu gi Serigne Ahmed Badawi Mbacké Serigne Ahmed Badawi Mbacké moom la ñuy jox kàddu gi mu dalal gan yépp. Cheikh Ahmed Badawi Mbacké mooy doomu Cheikh Ahmed Fadal Mbacké ibnu Xaadimu Rasuul bismillah.
bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin فخامة رئيس الجمهورية السيد مكي سال أصحاب السعادة ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال صاحب السيادة ممثل سماحة الشيخ سيد المختار مكي الخليفة العام للطريقة المريدية أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام والعلماء الأجلاء الإخوة والأخوات المدعوون والمدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيسعدني أن أتناول هذه الكلمة باسم دائرة روض الرياحين التي أتشرف بتنسيق أعمالها والتي تضم تحت رايتها ثلة متميزة من علماء الطريقة المريدية ومفكريها. يسعدني أن أتناول هذه الكلمة لأرحب بكم في افتتاح أعمال هذا المنتدى الذي دعت إليه اللجنة المنظمة للمجل بإذن من الخليفة العام للمريدية سماحة الشيخ سيد المختار مكي حفظه الله ورعاه وتحت إشراف دائرة روض الرياحين التي تتولى مهام الأعمال الثقافية في اللجنة. وعنوان المنتدى هو مساهمة الطريقة المريدية في المسيرة التنموية للسنغال نتائج وآفاق. ويهدف المنتدى فيما يهدف إلى أولا إبراز المساهمة الإيجابية للمريدية في المجالات التربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ثانيا استشراف آفاق جديدة لإحياء تعاليم مؤسس المريدية الشيخ أحمد بامبا رضي الله عنه التي تعتبر مصدرا مهما للإلهام والدفع في الطريق التنمية. ثالثا إثارة مزيد من الوعي لدى المريدين بمسؤولياتهم في تنمية البلاد. وسيمتد المنتدى بمشيئة الله تعالى 5 أيام يتم خلالها تناول جوانب الموضوع من جميع حيثياته بالعرض والتحليل والمناقشة من قبل محاضرين متخصصين ومشاركين بارزين نأمل منهم أن يخرجوا في نهايته بنتائج ملموسة تمكن من الاطلاع على ما للمريدية من آثار إيجابية ودور بناء في تنمية البلاد تربويا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وتفتح آفاقا واسعة للتنبؤ بما يمكن أن تلعبه المريدية مستقبلا في تنمية تلك المجالات وغيرها وطنيا وقاريا وعالميا. وأملنا كبير في أن المنتدى سيتمخض عن لمحة واضحة تبرهن على ما للمريدية من ثقل روحي وثقافي واجتماعي بوصفها حركة إسلامية سنية صوفية تجديدية أسسها الشيخ أحمد بامبا رضي الله عنه على العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي. وقد صارت طريقة سلوكية قادرة على تحمل عبء الدعوة وتبليغها إلى الناس بكل صفاء وأمان. وقد صارت طريقة سلوكية قادرة على تحمل عبء الدعوة وتبليغها إلى الناس بكل صفاء وأمان. وقادرة كذلك على استيعاب كافة الاهتمامات الروحية والمادية بحكم تكوينها الشمولي النادر الذي جعلها بمثابة زبدة وخلاصة للدعوات السابقة. ويظهر ذلك واضحا في كتابات المؤسس رضي الله عنه حيث يبين مرجعياته الدينية وموقفه من قادة الدعوة السابقين. منها على سبيل المثال الحصر هذه الأبيات المأخوذة من مواضع مختلفة: دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد.
بنيت طاعتي باتباعي بالذكر والحديث والإجماع الله ربي وهدى الإسلام ديني وأفضل الورى إمامي وبكتابه وبالبيت دليل وخبلة لغيرها لست أمين أدعو إلى الإله بالتوحيد وما رأيت عنه من محيد لله أدعو بالتفقه بلا ميل لغيره وكلي قبلا لله أدعو بالتصوف مع مكارم الأخلاق وهو سميعا أئمتي في الفقه مالك العلي والشافعي والحنفي والحنبلي ويأتي هذا المنتدى ضمن استعدادات الاحتفال بالمقبل الذي نخلد بها ذكر الرحلة البحرية لشيخ الخديم تلك الرحلة المباركة التي كانت محنة في نظر العدو التي سببها ولكنها تحولت بفضل صمود صاحبها وتحملها وإيمانها العميق إلى منحة ربانية أغرقت العبد الخديم في بحر من النعم الظاهرة والباطنة رأى معها نفسه عاجزا عن أداء ما تستحقه تلك المنن من الشكر مما جعله يأمر أهله وأتباعه ويطلب من إخوانه وأصدقائه أن يشدوا عدده ويكونوا عونا له في تأدية هذا الواجب الديني الإسلامي في 18 من صفر كل عام وقد لبى الجميع دعوته واستمروا في التفاعل معها منذ ذلك الحين إلى أن سار المقبل إلى ما هو عليه اليوم من القوة والتأثير في كل المجالات حيث يمثل أكبر حدث إسلامي في غرب إفريقيا يشارك فيه سنويا ما يقارب 3 ملايين نسمة يتجمع معظمهم في مدينة طوبى المحروسة ويحييه الآخرون في أماكن تواجدهم من مختلف بقاع العالم هذا وإن الدائرة إذ ترحب بكم أيها الحفل الكريم في مفتتح هذا اللقاء العلمي الثقافي العظيم لترجوكم أن تسمحوا لها باغتنام هذه الفرصة الغالية لتقديم تشكرات جزيلة إلى الشيخ سيد المختار مكي الخليفة العام على مباركته للدائرة ودعمه المستمر له منذ إنشائها بإذن من الخليفة الخامس للمريدية الشيخ صالح مكي رضي الله عنه وإلى اللجنة المنظمة للمقبل برئاسة الشيخ محمد البشير ابن الشيخ عبد القادر على ما تكن للدائرة من ثقة تم بموجبها تكليفها بتنسيق مختلف الأنشطة الثقافية التي تنظمها اللجنة من ندوات وعروض ومحاضرات وإصدارات وبرامج إعلامية وإلى كافة أعضاء الدائرة وأصدقائها المتعاونين الذين كانوا ولا يزالون يضحون بما عندهم من إمكانات مادية ومعنوية لصالحها وقبل أن نختتم هذه الكلمة نتقدم بتعازينا إلى الأمة الإسلامية عامة وإلى الأسرة المالكية خاصة بمناسبة رحيل الشيخ محمد المنصور سي الخليفة العام للطريقة التيجانية داعين الله تعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنته هذا ونسأل الله تعالى أن يكلل جهود المنتدى بالنجاح التام وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته